आमर एठी वर्तमान फिल्म चर्चा चली सेमिति कंटेंट बनूनी एठी राइटर अछंती ओडिया राइटर को नेकी एमिति कि ओडिया सब छाड़े ओडिया भाषा गोटे नोवेल को अमिताभ बच्चन कहले कैरेक्टर पे मु फिट हूं जोटा कि साधु मेहर सेत बळे बहुत चेष्टा करला को सिनेमा करिया पई से कहले मु कैरेक्टर को डाइजेस्ट करि परिबिनी अमिताभ बच्चन गुडे राइटर माने हाइडर जोटा अछि ना सेही जनर माने सेही कथा को नै कहू छ से कथा कहू हम राइटर अछन जोटा कहलु मेकर नाहंती हमर मेकर नाहंती डायरेक्टर भी नाहंती मु राइटर काई नाहंती कहू छ ना दादा हमर गोटे स्टेरियोटाइप काली अछि हम राइटर माने सेही हिसाब रे एग्जीक्यूट नै रे मा तू अल्प देखिछु दुनिया टाको हमर अनेक विराट बड़ ग्रंथ अछि राइटर तमे तमे नीलशैल नीलाद्री दी खंड बही पढिबो ना मात्र दीटा बही पढि देबु ओडिसा इतिहास जानि जेबु ओडिसा कल्चर पर इतिहास जानि आगामी 30 वर्ष लोक देखिबे अरे बाहुबली राइटर सुटा बढ़िया कथा कहले जानि छु 30 वर्ष तळे मनु दासंकर पढितली कनक उपत्यकार कहानी सेटा इंस्पायर हेछि बाहुबली देखिछि केबे ये करि पारछु मंजू ब्लॉक हां तो सेही कहला मनोज दास बाहर लोक नै कि हम पूर्ण बट एटु नै लोक बाहर देखौ जने हमर बट एठी करू ना सोर्स सेटा कोछि ओडिया जने राइटर पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण पर्यंत पाइले जोटा कि ऑल ओवर इंडिया रे भी सेति कोड राइटर अचीव करिने जो जने छु मनोज दास राइटर अछि मनोज दास को लेखा पढे पागल हे माने तो तू कहबो माने कोन बाहुबली कोन स्टोरी बट दादा तो एग्जीक्यूट करिवो की सेही होची कथा जे ताको एग्जीक्यूट करिया पे लोक नांती सेटा कहूची मेकर तापर इन्वेस्ट करिवो की ताको एग्जीक्यूट करियो कंटेंट बहुत सुंदर सुंदर अछि हम ओडिसा ये रे कोच पे आपा जदी ओडिसा जदी कंटेंट अछि 30 वर्ष आगे में 30 वर्ष लोक देखि सोई एक कथा तुम जानि छ नै नै एक कथा तुम जानि छ आज पर्यंत जगन्नाथ को नै केबे सिनेमा हेइ नै जा हेइ छि ना केवल किंवदंती कहानी को नै हेइ छि ओरिजिनल जगन्नाथंकर कथा ताको नै हेइ पारनी सिनेमा आमे खाली जगन्नाथ को व्यवहार कर चलते यूज कर चलते नै नै जगन्नाथ को यूज करे जगन्नाथ आमे कुड पड़ी गले ठाकुर आसी बंचे दे फिल्म लास्ट रे किंतु जगन्नाथ इतिहास श्रीमंदिर जो इतिहास तयारी ही नै पर्यंत करि परिबे नै एटा सत होता कारण हमर छोटिया कथा न पुरुषोत्तम देव आ हमीर देव जे होचंती कपिलेंद्र देवଙ୍କର दुई पुଅ एक्चुअली गजपति हवार थिला हो हमीर देव कौशल क्रमे पुरुषोत्तम को राजा कर दिया गला हमीर देव तो सुनी जाउचंती बापा होचंती पुरुषोत्तम देव को गजपति कर देले से सेउटू हमर छति हमर कोन हेटा आंध्र प्रदेश से एउटू पळे गले सेठी ए पर्यंत भी जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ परंपरा तुम देखियो आ जो हमीर देव होचने प्रकृत गजपति हवाला से इतिहास उन्मोचन हेइ नै पर्यंत ताकुरे सिनेमा पर जाऊ इनके करि परिबे हम नाहते मेकर के ना इतने बढ़िया जदी बनै दियंते ना कोडी कोन पहुंच इंडिया रा स्टोरी को नै ऑस्कर फिल्म कते ऑस्कर पर्यंत पड़े आ परकाया प्रवेश ना हमर सेटा जो गुरु निगमानंदर स्वामी निगमानंदर परकाया प्रवेश रा कांसेप्ट होचे ऑस्कर फिल्म ना जाको ने हजार रिसर्चर स्कॉलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक लिस्ट करछ पूर्वजन्म माने क्या शरीर परिवर्तन करिवे घट परिवर्तन करिवे हमर की मेकर ना हमें सेति हमें कोन को हमें सिनेमा कर दबा हमें हाईलाइट ही जिबा हमें गुडा पैसा रोजगार कर दबा हम इंडस्ट्री में प्रचार प्रसार हे जिबी गुडे महान लोक ए मानसिकता ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ए बा हमें एआई को हम प्रकृति काम करिवे शरद पूजा जी काम करछी कलाधरा सिनेमा रे तुम देखिबो कलाधरा पिक्चर रे साथी रे बहुत पिक्चर अछि तो कहबारे हमें तो किछि करिन से जो एक्सप्रेशन कलाधरा सिनेमा रे से जो माने काम करछंती जो बॉन्डिंग नागभाषी पिक्चर देखुनो विजय सर सेत बड़ा एक्टिंग एबेकर एक्टिंग चिलिका तीरे देखुनो तो कहबे कमर्शियल एक्टर सतर कमर्शियल मु पंगु कर देला
ଅଭିନୟରେ ପଇସା ବେପାର ବେଶୀ ସତ नहीं नहीं पैसा बेपार नहीं घटना होची कालक्रम कौन होला जो पेशादार प्रयोजक माने प्रयोजन करबा पई समानकर मन बळिले जो माने प्रकृतर जो माने तमे देखो बॉलीवुड रे हो टॉलीवुड रे हो समाने कोन तांकर वृत्ति तांकर प्रोड्यूसर होबा प्रयोजक तांक वृत्ति से अभिनय करबा पई प्रयोजक कोठी नहीं हम प्रयोजक त हेबे तांक मामू को कहानी किए तांक स्त्री देबो ताको डायलॉग के तांक माउसी को भाई लिखिबो तांक पुतुरा होती हीरो रिसर्च करछन्ती देखो इट्स ए कल्चर अपने नो एटा आपण भाबिबेनी एटा सत्य एटा ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ସତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କ କନସେପ୍ଟକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଆମ ଦର୍ଶକ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ କାହିଁକି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ କଥାଟା କୁହାଯିବ ଦେଖିବେନି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ହେଉଛି ଏବେ କ୍ଲାସ୍ 3-4 ର ପିଲା ସେ କହୁଛି ଏ ସିନେମାରେ ଯୋଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ମିଛରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଏଇଟା ଆନିମେସନ ହେଇଛି ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ଯଦି କରିବା ଆମ ଶଗଡ଼ ଚକାକୁ ନେଇ କାମ କରିବା ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇ କାମ କରିବା ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ପିକ୍ଚର ଦେଖି ସେ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଏଟା କହିଥିଲ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଧରିକି ଆସିବ କେତେ ଆଣିବ କାଲି ଆସିବି ତମେ ପହର ଦିନ କହିଥିଲ ମୁଁ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଧରିକି ଆସିବି କାଲି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଗାଡି ରଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେ ତମର ସବୁ କାଲି ପଡିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସେଠୁ ଆଉ ଆଣି କଣ ଆଜି ଆଣିଲନି ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖ ଆଜି କହିଲି କାଲି ନେଇକି ଆସିବି କାଲି ଆଇଲେ କଣ ପରଦିନ ଛୁଟି କାଲି ଆଇଲେ କଣ କରିକି ଘରେ ଆଣିବି ଖାଇଦେବୁ କଣ ଘରେ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ ନା ଘରେ କାହିଁ ଖାଇଦେବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ତମର ଫୋନ୍ ଟା ନହେଲେ କହିଲୁନି ତମେ କହୁଥିଲେ ଏଠିକି ଟିଫିନ ଧରିକି ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛ ବୋଲି କୈଳାଶ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା କୈଳାଶ ଭାଇ ସେ ହୋ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଫଗ ଚାଲିଛି ଆମେ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ପଚାରୁଛୁ ତମେ କୋଉଟା ଟିଫିନ ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ ଧରିକି ଆସୁଛି ତବେ ଆରେ ରୁହି ଆଇଲା କି ରେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ ଖାଇ ପାରିଲୁନି ପ୍ରଭୁ ଖାଇକି ଚାପ ଖେଳିବେ ତମ ଘର ଆଡେ ମିଳେ ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କର ରସଗୋଲା ନିଶ୍ଚିତ କହିଲେ ବା ଆମେ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଯାଉ ତାର ମାନେ ତା ଟିଫିନ ଆଇଟମ ବି ତାର ସବୁ ଭଲ ଏଇଥର ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ ତ ପୁରା ବଡ ବଡ ରସଗୋଲା ଆଣିବୁ ନା ନାଇଁ କହୁନୁ ଏଥର ଗଲେ ଆମ ତା ରସଗୋଲାଟା ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଏଲୋ ଝିଅ ଜିଓ କଲର କଲର ଏଟା ରହେ ଅରିଜିନାଲ ଏଟା ତୁ ଏଇଥର ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ କହୁନୁ ଛେନା ମୁଁ ଛେନା ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆଣିକି ଆସିବି ସିଓର ଆଣିକି ଆସିବି ତମେ ଟିକେ ମୋଟୁଲୁ ଠାରୁ ଶିଖ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଛି ବା ତାଠୁ ମୁଁ କଣ ଶିଖେଇବି ତମେ ମୋଟୁଲୁକୁ ରସଗୋଲା ବନେଇବା ଶିଖେଇଛ ଦିଆ ହେଇଛି ତମେ ମୋଟୁଲୁକୁ ରସଗୋଲା ବନେଇବା ଶିଖେଇଛ ତାକୁ ସେଟା ଶିଖେ ସଂସ୍କାର ଦିଆ ହେଇଛି ହଁ। ଯଦି କେମିତି ହେଇଛି ନାଇଁ କି ହଁ ସୁନୀଲ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ମୁଁ କାଲି ଜଷ୍ଟ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ମାନେ ତା ମାର ଆବସେଣ୍ଟରେ ସେ ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଶୁଟିଂ। ବିଶ୍ୱାସ କାଲି ମୋ ଝିଅ ଶୋଇନି ରାତି 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ବସି ଯାହା ଶୋଇବୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନା ଏବେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ମିସେସର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଦିଆ ହେଇଛି ତାର ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଶନିବାର ସଂସ୍କାର ବୋଧେ ପିଲା ଭୋଟ ପାଇଁ। ହେଇଛି ତାକୁ ଆଦର ଜିଦ୍ଦି ହଉ ନାହିଁ କୋଉ ଠିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରତି ଜିଦ୍ଦି ନାହିଁ